ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ତାପରେ ୱାର୍ଡସ୍ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପଢ଼ିଥିଲେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ତାର ସେଣ୍ଟେନ୍ସର ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଭର୍ବ ବିନା ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କୌଣସି କାମ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଭର୍ବ ସେ ଭର୍ବଟା କ'ଣ? ଭର୍ବ ହେଇଛି ଆକ୍ସନ୍ ୱାର୍ଡ଼। ଆକ୍ସନ୍ ୱାର୍ଡ଼ କ'ଣ ମାନେ ଆମେ ଯାହା କରୁ ଖାଉ ଖେଳୁ ନାଚୁ ଖାଉ ପିଉ ଆସୁ ଯିବା ଆସିବା ଇତ୍ୟାଦି ଭର୍ବ ମାନେ ଆକ୍ସନ୍। ଆମେ ଯାହା କରୁଛେ ସେଇଟା ହେଲା ଆକ୍ସନ୍। ବୁଝିପାରିଲେ? ଏ ଯେଉଁ ଜନ୍ମ ହେଲା ପିଲାକୁ ଯଦି ଆମେ ପଚାରିବା ଭର୍ବ କେତେଟା ସିଏ କହିବ ଭର୍ବ ତ ଅସଂଖ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଭର୍ବ ମାନେ କେତେଟା ଅଛି ସେ କହିବ 3ଟା ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଆଜି 5ଟା। ସେ ଭର୍ବ ସେ କହିବ ଭର୍ବ 1 ଭର୍ବ 2 ଭର୍ବ 3। ଗୋ ଯଦି ପଚରାଯିବ କିରେ କହିଲୁ ସେ କ'ଣ ଜାଣିଛୁ ଗୋ ଏଇଟା ଗନ୍ ଡୁ ଡିଡ୍ ଡନ୍ ତା ଭିତରେ ଆଉ ସିଏ ଜାଣିନାହିଁ। ଜନ୍ମ ହେଲା ପିଲାକୁ ଯଦି ପଚାରିବେ ସେ ଏଇ କଥାଟା ହିଁ କହିବ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ଭର୍ବ 5ଟା ଯେଉଁ ଅଛି ତା ରିଲେଟିଭ୍ସ। ଆମେ ଦେଖିବା ଗୋର 5ଟା ଅଛି। ଗୋ ଅଛି ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ଗନ୍ ଅଛି ଗୋଇଂ ଅଛି ଗୋଜ୍ ଅଛି କମ୍ ଅଛି କେମ୍ ଅଛି କମ୍ କେମିଂ କମ୍ସ ଇଟ୍ ଏଟ୍ ଇଟେନ୍ ଇଟିଂ ଇଟ୍ ରନ୍ ର୍ୟାନ୍ ରନ୍ ରନିଂ ରନ୍ସ ଇତ୍ୟାଦି ଏମିତି ଦେଖିବା। କିନ୍ତୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଗୋଟିଏ ଭର୍ବ ଏମିତି ଅଛି ଯାହାର କି 5ଟା ରହିଛି ସେ ହେଲା ବି ଭର୍ବ। ବି ଭର୍ବ ବିଷୟରେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ବି ଭର୍ବ କେଉଁଠୁ ଆସିଛି କ'ଣ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ବି ଭର୍ବ ଭର୍ବଟା ଏମିତି ଏକ ଭର୍ବ ତା ଭିତରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଭର୍ବ ଯାଉଛି ଦେଖ। ବିରେ ଅଛି ବି ବିଙ୍ଗି ବିଙ୍ଗି ବିନି ଇଜି ଆମ ଆର ଡୁ ଡିଡି ଡନ୍। जो बी भर्बर एवं कोउठी लागिलो बी भर्बटा बी रे लागियो बी रे लागियो बी रे लागियो। आमे जने गोटे टेंस पढिबा टेंस तो आमे देखिबा जदी हो परे पढी दबा जो टेंस ता पढिबा देखु टेंस रे जो माने पास्ट प्रेजेंट प्रोग्रेस परफेक्ट प्रोग्रेसिव रे केतले लागुची हूँ जाई आसुअछि आई हैव बीन गोइंग ये जो बीनटा ये लगे बीइंग इज आम आर हम जानते कंटिन्यूअस ये लगे इज आम आर राम इज ए गुरु भाई आई एम ए बॉय दे आर जहाँ को लगे दो डू डिड डन ये जानते से देखा मुझे ये कहीदे किंतु आपण मानक मु 30टा भर्ब 1 भर्ब 2 भर्ब 3 भर्ब 4 भर्ब 5 रो 30टा लेखा देदेवी आपन देखीदेवे ये मुझे देखी दूसरी भर्ब 30टा गुड़ाक रही देखु फटो भी करेंगे गो डन टू डिड डन देखीदे एपटे देखु जदि भी मुझे फटो पोस्ट कर दिए अपन टेंशन नेबेनी देखिपे हाँ ये देखिले आम जदि हम नेक्स्ट क्लास को सेंटेंस सॉरी टेंस विषय जाना टेंस बिना कौन काम करना टेंस जमी आम मनुष्य हार्ड दरकार सेमती सेंटेंस टेंस दरकार अच्छी कौ सेंटेंस है कम्प्लीमेंट है कंपाउंड है से विषय जाना गले टेंस आमको सूचना दे था। आज ये रोचे आपण मान तरफ मो चैनल को आपण मैंने अधिक भल पाइबा देवे और लाइक सब्सक्राइब समस्त करेंगे। आपण मैंने देखुवर धन्यवाद।